Sa katapusan nga balita lokal, arestado ang 4 ka high-value individual sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Poblasyon Taboca, Mambusaw, Capiz. Ang mga subject person amo Sanday alias J, 26 anyos, residente sa barangay Matinabos, Sigma, Capiz, kag sa subong temporary nga nagapuyo sa Barangay Tabuk, Mambusaw, Capiz, alias Koy, 28 anyos, residente sa Barangay Poblasyon Tabuk, Mambusaw, Capiz, alias Teroya, 42 anyos, kag residente sa Barangay Matangkong, Sigma, Capiz, kag alias Boy Oconhans, 32 anyos, residente sa Barangay Banicaro, City. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Dennis Las Bañas, team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6, yagin payag nga antis pamana nga matigayon ng pag-aresto sa 4 ka suspek, masobraduhan na kasi mana ang pag-surveillance sa mga iniya. Ginpangunahan na operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o na RPDO, Regional Intelligence Division 6, Pilipina National Police Drug Enforcement Group, Special Operation Unit, kag Mambusaw Municipal Police Station. Payag pa yan na recover man silang isa ka sachet sa ginapatihan nga droga bilang bypass item, 8 ka head salt sachet, 4 ka nut transparent plastic, proceed sa money, 3 ka circular phones, 2 ka digital weighing skills, kag isa ka unit sa 38 caliber revolver, nagkalain-laing nga non-drug item, kag 300 grams ang illegal nga droga nga nagabalor sa 2.4 million pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung mas kilala nga Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002, kag Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang pag-aatubangon sa mga nagkaladakpan. Yaribra pamatian rin kabahin sang payag ni Police Captain Dennis Las Bañas, team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Almost 2 weeks ang ating pag-materialize nating operation until sa time na mag-successful. So, during sa atong operation, 4 din sila ang transaksyon sa atong pusher bike. May violation sila, nakatabagon sa violation sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 and violation of RA 18511 since kay may na-recover kita na caliber 38 revolver, ma'am, with 6 live ammunition siya nga cylinder, ma'am.